Ayubre enye bone bia awiyase usole na se wo pese obekọ baabi ukoba die wo okoso ewo wuchi but wonni mu baabi awukọ but die okoso wo wuchi no enya dia obetumi ede ahu so ati beka no ntino die ntia me pese me kasa ama menu ya mono ayombre we ni se enye bone bia awiyase obia sole a etumi kase be fo hami obia sole na kase be fo hami obia sole na kase be fo hami na kwai be ne betumi afaso a na sonson bia to me haye wasa seso enu ye one question kwai be ne betumi afaso a ujira juma biso anasa ujira bibiso ujira waria biso se okay u betumi aye na se betumi aye ya kwai be ne betumi afaso na chese ye a ujira bibiso e betumi aye you one question kasi papa wasa seso untinu dientia me pese me kasa a kire menu ya mono nde ayombre we ni se mi a me kasa ye no e fra mi togbe ahaban keke azibligbo so nka from da home mi papa ti your family pasa seso no ye de ban ye 95 mina me ye de ban last born ni ye de mono omu ye ba 37 ndi mi ankasa beti ha sese no me ye de mo so omu ye 9 me ni omu awakoda ba 37 but edu baby a mi ankasa betumi bisa me hu se ma wale bebre but obanso ogwa wiase bebre but bema otomi hwehwe oba se okay obe ware no otomi nya obe boni huka kese edu bia bia oba nbe ka se ompe no ya na me wura ho bi ya die toso akoda ba ku se no ani pa hwehwe wa wiase a oni bi ba ku se oni bi Nebuzo mi kwa me 37 me wakoda ba 37 ena ni na no omu ya kama nti eya na metumi bisaya mi se omu a wasuma obi kwa se okay oba wi ase a ona ntikeke ana urari yakupon yeda wase ayombre mi papa o family basa se so no eno na eye anadofo beifo ni na omuhini ti whole Africa enunti na last year December no papa wa fache kese bia yetumi ye every year bia yetumi ya fache no every year bia yetumi ye afache no every year bia no yetumi ya fache no unti sa fache no ya fache bia wakasa utumi kwa wasetamoni na beyi adiboni bia to me how bio e was aseso ufie for bia to me how bio e was aseso so what did become untinu afache no ya fache bi na papa asise adito ho nti wo a umba last year no this year ubetumi amba every year the entire penifo no asise sa afache no adito ho ne se kwanya beifo no to be faso the same profosika kwanya beifo to be faso the same profo adwuma kwanya beifo to be faso the same profo umuna setramon menua enye ntino ubetumi asole aboa onua na se edu baabi a onua no so ebesa de wechi se obese wasase ntino sa fache no eye bibi na utumi ko a enye sikasem wo a kwanya beifo no faso ena amutumi di yare de hia de pa ho kwanya beifo no tumi faso de sem profosika kwanya beifo no tumi faso ena utumi se ne pa na setramo no ni ho afache ena pelefo no ehihye mi papa ena eye chief ehene ama ehene fo ni na wo Benin da ho so nti besra menu amoni na
afache na ye kan ho asem no wo Ghana anase wo abrochire anase wo Cote d'Ivoire anase wo Senegal anase wo bebia wa yese a foso na sa afache no foso na wo bebabi every year bia ye no every year bia ye be ye no so ati le mika no unti no die wo mu ni se afache no wo betumi aba bedu afa sa afache na ehia se we di be di kan first na betumi aba asa na afache no du a foso ubani na obia tumi yare biu boni bia tumi ba betu biu asa na wo betumi aba afache na fa pen ni paper na wa twere number na ye betumi ede ade mawo so ati le mika no unti no eye bibi kehye na obia tumi ba kofo tumi fi chire baby na tumi ba because the entire yesishe sa afache no ade 200 se nkofo bebre kwa sorry se ni bibia pegigi nebo still uhu se bibi wa ha na wako uhu se bibi wa ha na wako uhu se bibi wa ha na wako nebo still eyiye nebo so tamwa mi papa obasa se so basket keke obide ho mi papa se wanya fi be 174 years I was so e ka be 6 years na no akasa be feel yes nti wo a wo pese wo be hokako hunu na chese wo be ya e chede bebre afidi hono wo betumi aba afache no bi every year bia December yes starting 20th December medasi asana wo betumi aba number na wo betumi akra no eye bene number eye +22 me we am be fa Ghana de no so ade twitwa bene de no ye +22 997 004151 ma mesi so biu +22 997 004151 ukita saf number na usabetumi aka afache no na chese wo akasa wo betumi ato baby na wo na chese wo akasa wo tumi ba so so a wo frɛ a ye betumi akere kwan a wo betumi ade afaso mendo ase nti em se edona omuhu sese a ewa ha sese no ya adwuma different so nti edo we no bibia ewo mu ye no asa na wo betumi ayane ahaban a ewo mu a ti se wo ni je asa na wo betumi anya ahaban a ewo mu adwuma ben na we to me ye wo a wo ya obi na wo hwe na se yare na etumi hawo no eye hospital ya here odi ko hospital enyeyi odi ko asori enyeyi odi ko balamo enyeyi a menu ya mesro se o sam to be ka edro we a na se yare bi e de to be hawo e wa sase so chese na eye because eye yare bi a yare a eye stroke anase oplet fit yare a eye stroke anase oplet fit usap to be kind drone na se ye chira o se ye obetumi ayizuna menua se stroke na to be chiwo na chese o to be sorry a o be sorry for 7 days se oplet fit na to be how so so no kran so so a do we no me paucho se o to be izu kwa dia o beto e wo oplet fit ya wo kwa ye be fa so a wo be izu nti ye kire wo na se wo sato me kasa e do we a e betumi amana wo kasa wo betumi to but yare no eye yare keke afa ko hospital ana se fa ko sorry but wo hwe na se yare no ye fie yare dia bra wo sato me ka wo ye bebo sa e do we no ye friend no aglegbejelu sa na friend e do no ne din no na da mo ase we no e ye soap ene homu so ye obi na chese wadwuma ahye ana se ye pamo afepema mo
And I say only obi on antenna say ope bibi of your nipa kono ho a. Soap we no e be bo papa. Abai na ye yes asame na we no ye friend no Clegbeje. Minua. Beifo no mo watade bia na omutumi fa sa atade no ade hye wo ho a be bia de odu bia no enya de nipa betumi anya wo ho do bio e wasase so. Udu be bia de na obi apamo e wa wiase. Ye pamo fi adwuma mu anase wo bibia sey. Edu be bia wo chance kura no beifo no mo betumi ayi wo chance ade kosie. I was cemetery. So I tell you, no, sa soap we no. So chance broken. I just say, oh, person be build chance. And now say, what is our share? No, dear, cause of our no, and now before Konya. Now say before they sell chance, and no, now more broke you. I was successful. Not just a workers our share no, or who to me to be one. Sa soap we, and no. Na ubeto na ubedi dwade dien na ubeto mi ade dwade sa so puwe ube foso na se ukra da ye de wo potin chese nde na se achina na ye Saturday nti achina na ye ukra da na chese party na wo hyende se wo ye oba wo ye bema wo the same thing party na wo hyende no ena o pese o be o shende sa akopia anyomre sa panty no na wo be kwakoyi enu na ebe ye support o be di dware sa sopo we nti wo yi sopo no kakra na wafa after the share sa panty no mo na di ko dware mo na chese o be dware futu se o dware no for 7 days na chese krata bi na wo hwehwe na se anyama bi na wo bia wasase so na se ye pamo fi aduma mo a menua ye be fro and there you support. What to me who bebia. This a who bebe who tobe a habai keke a zibli bo so can from that woman. We a bema. We a bema, not just a who a continue on shop. A kitty. Until when your babia shiadia, a yadia, or bando bet me a fili, come on yadi. Not just a who per se. Wakotino ebe kehye ena ebe san ye titi se de be ya kafra wo di hye oba ho a ebe tumi akono tin na chese wo humeto na wo humeto oba na enu na ye we ye frɛ no bagnizo ne de no so ati mi kan nti we no o se ye bibi na se bi sa de na nka ho a enhyeda mboa because oba bebro ho a na o asadi mano kafra ho ye papa de ya na etumi nti oba betumi ato amaneko be ma susu betumi ato ye boni bia se o sound to me kan ya ebebo se wa bokapa e wo oba bi hu a na se oba no edu bebi na se oba no o se o mpa obi hu na sero edu we bebo we ebebo papa betumi na da usu ye oba nsu na se wa bre anase wa boka afa bema bi ho a we no so ebebua adenti tamu aye de ye ba wiase no ye hia oba na ye gine din ade bre ye papa e wo fie nti no ye papa to me check ise sa oba no u betumi aware no e na betumi ahiya na oba no ni papa nsoso omo so be check bibia but in there bibisa de obi ni ho inde de bibisa obi ni ho obi aye aloa na wanya oba swati be kan nti aware no kura na se betumi anya bia perifono to be transe and na to be shisha aware no kama na ti ashe to ya but in there obi sori ala se ka se mbekwa ko ware e wa sori dan mbekwa ko ware e wo court ni ande nti menu ya mesro se wo ye bema na se wo hia oba bi first day na se wo ni no start ko a
the woman say usaba to me aka do we tem that just a way to me kakra the friend show na say uni oba no to me da nua anu ano enya dia oba no ebet me afi usabio nisrawo because bema to be sifie ama oba oni no to me o kama oni no bet me aka so ka otu kwanya ba dia ade na chese wo beba no na wa ya obi so when na pedifo no to me di wari oba bebre nti se ko foso na ko ya we ntem a na se wo di friends na se wo duade na se wo ni oba no ntu wo be ni se o ke we nde de wo ni no betu ya de ada na chese ade we no to me nya kakra adi friends adi gu nsuo mu na chese wo to bi duade na se wo ni oba no to me dade ya anu ano no wo di hye mu aye wo dia for forever nebo so sa so na oba bi so na chese oba bejiwe na chese o hwe na se bema na oni no nantie no on pese bema no be firi neza fosu na chese o san betumi ayede aka edro we bi se o san to mi ka edro we bia a wo ye oba na menua we betumi ayede abo wo ye oba na fosu na chese edro we no ube yi kakra ani go nsuo mu ne bo so be ne mo se nde se wo ye sa de na oni oba bema no betumi ayede ahia na chese woni no to be da ko ana sa dia chea menua bema no ebetumi aye odia for forever eye drobina ye frenu ahopolu ye frenu ahopolu ye frenu ahopolu swati de mikano aduma ben ena edro we tuwe uye obi nyachese uba uyase no tambia osudai tambia yauda na osudai na obida tambia na osudai na obida tambia na osudai na obida ni ade osudai na e basala ni ade etumi mana ebetumi ase aduma bebre ama wakasa etumi ase ayema bebre ama wo na chese ohwehwe ade papa bi wasase so aye de osabetumi ade aka nti edo we no eye do bi na se wo to be foso na se wo santo me ka ebebo papa e wasase so na chese wakasa o to be so dai boni bia bio e wa wiase because dai boni no ebetumi ade yare ade brew dai a eye dai a en fata se ne pat me so sa dai no ebetumi ade akaw e wasase so ti sa do we no menua omu a mutie mi e wa wiase ni na se wo sato be ka edro ya ebetumi ade abo papa na chese dae basa soni ade ni na no uso dae na oni obi da ni ade ni na enya dia otomi amusa problem no bio so ate be because obi na chese uso dae na se oni obi da ana se uso dae a na ni pa wa udada oni no nanti ni ade na chese eye ofiefo no omu afa watade bi akwakosie e wo cemetery a ebetumi amana obetumi aso dae boni o sasesu wensu eye soap wensu ye soap but sukufo ena etumeju wakoda e wo ho na chese wo ba no mutumi kosuku ni ade ye wakoda bebre a otumi kosuku nebo so said about to me how one they said about to me aye we no e hye dan kono papa ntino se ufiefo bi ohun se sa koda no ebe ya koda papa e wasase so a koda no be kosugo na o metu nya de nichi ena suku na koda no so omu ko e no so no suku fo no so bebre ha omu ye bebre and also anadio for no bi esrawo mo ntino sopu bia na chese uto apeni ondwade but we obi na suku na utumi kodia ye ya masukufuo koda ye wa peni bebre ho so na dwembie nebo so ko cheki anase ko hwe bibia so a enye kwa ene ya de we
to me mana to me talk sad ye we no na chese ye to me chero said you bet me ayu ama ubana ebe buo papa ye wa koda bebro ho a obet me akosuku ebe du bebe no awo se okay yare bi ba bebo no kikikiki na koda no nti akoda mu a omutu bi kos omu wo suku nu mo ho no bebre wo ho a omu ye nti no menua de to bi koso afa ne pa ho ni na no enye ni na na afifie na srewo mu papa na srewo nti se wo sato be ka sa supuwe na chese o frɛ na sɛ yɛ to mi kyerɛw sɛ de obetumi ayizuna ɛbɛboa obi adi oka ɛsɛ obɛtua sika no wagyew sika yɛyɛayɛ ɔmpɛ sɛ bɛtua sika no koraa wadwane akɔ but wakasa wodwene ho no onhu kwan a wobɛfa so a wo sa bɛtumi aka no se woni manipa ko no din na che se wotɔ ade we no na se wotwere de din ade hyem na che se wotɔ candle baako na che se uyi kakra de fra candle no ho hye na baabi a wakasa woto me dware no yade we kakra ade good issue no nti wuti dware ma na waso candle na wo be dware abɔ din ubedware aboniti se anipa no wagye sika ni tukwan a 7 days no beti nenka usabe ka usika but wo kromo ba bi a wuti a 3 days ye friend no adogbosu sana friend adogbosu oba ne ba be gye usika wo be ma ne ba be gye usika wo anase wo ye oba na se obi abu okosea na chese wajiwa kasa obibi eye sika nko ha obi betumi aba bejiw ka ani dwane akọ obi betumi ajiw fie obi betumi ajiw asase fati e mikam nti wo ya nipa obi aba beji bibi afro samano ade we betumi ade abo because the entire ade we betumi abo we say wo fie fo no di wachi na o mo hwehwe o se o ke betumi akọ anase mo hwehwe o se o ke bese bi afa wo man jayo na ofifo omu ako anase mbeba be ha oh yes kakra na mepese be san ka bio amatiefo ni na ne se medase nkrofa bebre ho a omu to bi ka se okay omu nko ba bia bio we ase ni na beifo anyame na kasa ne mo se beifo be ye die wo ho e ka ye ho but we ya nipa na se wo hwa wo ye ye before to me bia to me ma wo yare before bia to me se wa dwuma before bia to me se wa kasa bibia bi e wa sese so ati mi kan but wo jai wo se enye hwi anyame be ya ye kan sa so ati bi kitikiti a na be hawo dedidi wo ya se ahine be tran ayi fa na be to me akọ menu ya dia wo mu se eya na me hwese dia wo ya setia me pese mi bo akokora me pese mi be bo akokora but se ne metumi pese me bo akokora e na mi ankasa metumi protect mi ankasa ho no sa na mi ankasa me pese obi a on protecting ne ho so because who protect you ho from a bunny bia to me betakro se die ni pa yasika ni pa to be sit down ni pa yasika to be sit down because say I want you na say wo ground down na wo yam to makakra bi kata wo mu a wo no ebetumi amba fonka sa na wo yasetie nti se wo jajai wo hu ama nipa da se be ho anipa betumi abel de baka wo mi ame be mase se yemfa oba ka me ho me to me wakoda oba no so yemfa be ma ni ka ne ho so a eno so to me wakoda ntino ye se ufa ba ko ni kan ba ko ho a ebebo nti me ne wo ye nantia ni ma bebe bebo e wa sase so edona e wa ha no e different
nebo enye se wo ya anasa wotie wo ya anasa bibi de hawa betumi aba kekese wo me pedro aha de enye drugstore aha enye drugstore edro na etumi wa ha no eye edro bi na wakasa wo hwe na kyerese eye ofiefo deifo ene etumi hawa bra uba usatu bi kambia ebebwa eye sonson kwan eye sonson kwan ena edro we ni na no etumi bu because deifo ube ko abrochire a ube ye krata we ube ye krata bebre we be sign we su be sign but deifo wuti abrochire na se deifo betumi hawa on ticket bia obeba ho direct nti say ohawa kwa police fo bia to me nche no okun dia na okun kwa ohaw dia na ohaw free before police fo bia to me nche no lawyer fo bia to me nche no nti menua uti awo ya se manjaja wo mesrew me poche bebe and I must say